व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप लोग, ये डिज़ाइन के सेम डिज़ाइन और एक बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना हुआ है, अच्छा लग रहा है बहुत देखने में। और अभी देखिए इधर कैसा है, इधर में डिज़ाइन बनाएंगे और वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आप लोग नया कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के सिर्फ चला जाता है। सब्सक्राइब करो यार।
এবার উপর থেকে সবগুলা দেখাই দিয়ে চলে। देखिए दोस्तों ये 2 पल्ला का गेट है और दूसरा गेट है। देखिए এবার এটা পুরোটা আস্তে আস্তে দেখা যায় এই গোটাটা জানি কি করতে হবে। देखिए दोस्तों ग्रिल गेट का नीचे में जो डिजाइन है वो डिजाइन ये देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।